nganong nangitag trabaho. Gikan sa kalisod gustong mo asinso, sa syudad mi dayo nanimpalag ako, bisan gamay og sweldo da ginuton ko. Ang una kong trabaho lisod kaayo, ako ang punching bags mga boksingero. Bisan dakong sweldo mabunog man sad ko, maong nangita kog lain nga trabaho. Ug ang ikaduha nako nga trabaho, tig-washing taon kus dakong eroplano. Ang akong problema ako ramang usa, kining trabaho agwertig yung paita. Pagkapa